penghafal Al-Quran. Yang pertama dari hidayah 114, dari hidayah 220, dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Al Al-Quran. Dengan niat semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan kepada Allah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat. Allah panjangkan umur kita disertakan rezeki yang halal dan berkah. Kita mohon semoga Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh, yang diridhai Allah, yang membanggakan Rasulullah, yang menyejukkan hati kedua orang tuanya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari segala macam bala, musibah dan bencana. Dan kita mohon semoga Allah kuatkan keimanan kita, Allah tetapkan keimanan kita, dan insyaAllah semuanya kita dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, insyaAllah Allah berikan yang terbaik di sisa umurnya. Bagi mereka yang sudah menghadap kepada Allah, semoga Allah jadikan kuburnya Allah dari jannah. Kemudian kita mendoakan kepada Dewi yang sedang diopname di rumah sakit Hermina, Dae utama Prabowo bin Rahmat Hidayat. Semoga memberikan kesembuhan oleh Allah, syifaan ajalan, syifaan taman. Kemudian kita juga mendoakan Zamroni Mayudi SPDI MSI bin Ahmad Hamid, didoakan agar dapat mengikuti MTQ-ASN tingkat nasional dengan keberkatan dan dengan hadiah keberkatan Allah dari pemerintah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dikabulkan segala hajat oleh Allah dengan keberkahan Al-Quran dan dengan keberkahan Nabi Muhammad. Kemudian kita ucapkan terima kasih sumbangan dari Ibu Maimunah atas nama almarhum Taufik bin Yusuf 500.000, Hajayani RH 200.000, Hamba Allah 100.000, Sulkena 35.000, Rohana 50.000, dan Yulia Adriani 200.000. Kemudian kita mengucapkan terima kasih dari Bunda Mini, dititipkan uang sebanyak 5 juta rupiah untuk pembelian ambal. Kemudian juga dari tim nasi, dari tim nasi ya, 150 juta 50.000. Kemudian dari infak ibu-ibu Syamsiah Abdul Hadis untuk Masjid Darus Said. Berapa nilainya ini? Belum tahu. Itu juga ya. 3 juta rupiah. Terima kasih. Kemudian dari Allah 250.000. Terima kasih. Semua yang diberikan pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan diberikan Allah kepada kita yang nyumbang ini. Inilah sesungguhnya milik kita yang abadi, yang baca kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadirin yang berkuliah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul
ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita mendapat kemuliaan, mendapat kunjungan kembali seorang tamu, seorang yang alim dari Hadramaut yang subhanallah hari ini akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Beliau adalah bernama Syekh Sami insyaallah akan memberikan tausiahnya kepada kita yang juga akan diterjemahkan nanti oleh Habib Muhsin bin Hasan Bufren. InsyaAllah mudah-mudahan untuk mempersingkat waktu kita akan mengatakan syairnya Rasulullah satu kali sampai salawatan, kemudian kita akan mendengarkan ceramah dari Syekh InsyaAllah. Ya Rasulullah,
الأسود والاحترام لفضيلة الشيخ InsyaAllah sebentar lagi InsyaAllah akan diterjemahkan oleh murid beliau, yaitu Ustaz Hasan bin Ustaz Muhsin bin Hasan Al-Mufutin. Alaihima falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad as-Sadiq al-Wa'd al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama beliau mengucapkan dalam puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya dan juga yang amanah, dan kemudian mengucapkan salam kepada kita semua. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadha ash-shahr ar-rabi' bi dhikri maulid an-nabi Syafi' sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, kita dikumpulkan di bulan Rabiul Awal dan kita juga sama-sama sedang banyak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولسان الحال ينطق بأن هذا الشهر هو أعظم الشهور منة لنا عند الله سبحانه وتعالى أو من الله سبحانه وتعالى. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, secara keadaan di bulan Rabiul Awal ini yang kita tengok, bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan cahaya, bulan yang paling afdal. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini kita banyak sekali mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. Dan itulah karunia Allah yang Allah berikan sama orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من الله علينا سبحانه وتعالى. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita dari golongan kita dewe, dari golongan manusia, yaitu seorang rasul. Ini adalah suatu karunia yang Allah berikan sangat besar untuk kita. وهذا الفضل الذي يبتهج به المسلمون الآن في العالم وخاصة في إندونيسيا، هذا التعبير الشعور بالتعبير اتجاهه صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الإيمان. Wabil khusus kita orang Indonesia luar biasa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perumpamaan bahwasanya kuatnya iman kita. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى بشرا مثلنا لكنه بشرا لا كالبشر ونورا محير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه وسلم. Jadi Allah pilihkan luar biasa seorang Rasul dari golongan kita manusia. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad bukan manusia sembarang manusia tapi tidak seperti manusia yang bisa memberikan cahaya ke alam semesta ini berkat wujud adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكروا في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. Riwayat dari Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi, dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kasih tahu aku ya Rasulullah, siapa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره سبحانه وتعالى. Jadi kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, ya Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menciptakan nur tersebut
dari nur dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. ويهدي الله بنوره من يشاء. Dan Allah akan memberikan cahaya, memberikan hidayah bagi orang yang mendapatkan nur sesuai dengan kehendak Allah. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق وولد في شهر ليس فيه مزية، أو ليس في هذا الشهر مزية، ليس كرمضان، ليس أشهر حرام. أولده في شهر ليس في هذا الشهر مزية. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan bukan di bulan yang punya keistimewaan. Bukan bulan Ramadan. Ramadan jelas istimewa. Bukan Ashurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram saja bukan. Tapi Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang bulan Rabiul Awal tidak ada kelebihan apa-apa kecuali lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاء ذلك في كتاب كوثر المعاني الدراري في شرح صحيح الإمام البخاري. Di dalam kitab syarah daripada Imam Sahih Bukhari Kautsar al-Ma'ani ad-Darari في شرح الإمام البخاري di syarah daripada Sahih Imam Bukhari أن النبي صلى الله عليه وسلم ولده الله في هذا الشهر لكي هو صلى الله عليه وسلم يعطي الشهر مزية صلى الله عليه وسلم خصوصية. Jadi dalam kitab ini disebutkan kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, agar bulan Rabiul Awal menjadi istimewa dengan lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. وحتى لا يتوهم الناس أن الشهر تفضل أو أن النبي يتفضل بالشهر، لا، أولده الله في شهر ليس فيه مزية حتى الشهر يتفضل به صلى الله عليه وسلم. Jadi agar kita tidak pernah berpikiran bahwasanya Nabi Muhammad wajar mulia kenapa dilahirkan di bulan yang mulia, agar kita tidak terpikir di situ, maka Allah lahirkan Nabi Muhammad di bulan yang tidak kata kemuliaan. Mulia di bulan Rabiul Awal bukan karena bulan Rabiul Awal itu yang mulia, tapi karena dimuliakan oleh lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقول صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم منجدل في زينته، أي مطروح، والنبي نبيا صلى الله عليه وسلم. Kata Nabi kita Nabi Muhammad, aku sudah jadi Nabi sedangkan Adam masih berbentuk tanah. Aku sudah jadi Nabi sedangkan Adam belum jadi apa-apa, masih dalam keadaan tanah. إذن وجوده صلى الله عليه وسلم نعمة، والنعمة تتجدد، وكلما تجددت النعمة وجب الشكر. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jadi adanya Nabi Muhammad ini adalah nikmat. Dan nikmat ini apabila bertambah nikmat, tambah lagi nikmat, maka sudah barang tentu kita harus bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. كل يوم نقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات. كل يوم نعمة جديدة. Jadi setiap hari bangun tidur, kita bertambah nikmat. Bangun tidur kita bertambah nikmat, maka jangan lupa kita untuk membaca alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. طيب كل سنة يأتي ربيع الأول تذكرنا بأفضل الأيام، وهي نعمة وجوده صلى الله عليه وسلم. Setiap tahun kita datang bulan Rabiul Awal, macam saat ini kita masuk bulan Rabiul Awal, kita teringat dengan apa? Dengan nikmat yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad. Maka kita harus pula bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad di setiap bulan Rabiul. حين وضعه خرج من الدنيا، حين خرج إلى الدنيا تغيرت حتى مظاهر الحس. في الحس أصنام تكسرت، شرفات كسرى صدفت، بحيرة ساوى غابت، في أمور في الكون تغيرت بمجرد أن يخرج قبل التكليف. قبل أن يكون نبي في عالم الحس، ليس في عالم الغيب، قبل أن يكون نبي أول ما وجد ظهر شيء في الكون لا يفهم. Jadi ibu-ibu, istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad itu pas lahirnya Nabi Muhammad di bumi ini alam ini berubah kan? Pas lahir Nabi Muhammad, alam ini semua berubah.
menara tinggi di daerah itu Syam roboh kan. Ada api yang berumur 1000 tahun mati. Berhala-berhala yang ada di lingkungan Ka'bah semua jatuh, semua sujud di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى أن بعض العلماء فسر قوله تعالى والنجم إذا هوى. النجم هو النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi sebagian ulama mentafsirkan ayat "Wan-najmi idza hawa", najm ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى لما ولد قال بعض أحبار اليهود رأى شيء في الكون يتغير، قال ظهر الليلة نجم أحمد اللهم صل وسلم عليه. ظهر الليلة نجم أحمد اللهم صل عليه. Jadi ada pendeta yang mana melihat malam ada perubahan. Di malam kelahiran Nabi Muhammad itu ada perubahan. Kenapa malam ini beda? Tidak macam malam yang biasa-biasa. Ada yang lain, pendeta yang lain ngomong ini malam lahir bintang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني دخلت عليك وأنت في المهد صغير. في المهد صغير. قال رأيتك تشير إلى القمر، فكلما أشرت إلى القمر تحرك القمر نحو يدك. صغير طفل جديد يشير إلى القمر يتحرك القمر. قال نعم يا عمان ذاك كان ينهيني عن البكاء صلى الله عليه وسلم. Jadi Abbas paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas lagi gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abbas nengok Nabi Muhammad jarinya menggerakkan bulan. Digerakkan bulan ke kanan, digerakkan bulan ke kiri. Jari Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad masih ditimang-timang, tapi sudah baca menggerakkan bulan. Digerakkan bulan mengikuti jari telunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في صغره حرك القمر في كبره شك له القمر صلى الله عليه وسلم. Masih bayi sudah menggerakkan bulan. Dewasanya beliau bukan lagi menggerakkan bulan. Bulan dibuat dibagi dua. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu ذلك الشيخ الديبعي الشيخ عبد الرحمن الديبعي في مولده كونه إشارة وأنت المرسول يا أشرف من نال المقام. الكون إشارة وأنت المرسول يا أشرف من نال المقام محمود اللهم صل عليه وعلى آله. Jadi kata Syekh Rahman Al-Tibai di Maulid Al-Tibai dikatakan, kata beliau, alam semesta ini mengisyarahkan adanya wujud engkau ya Muhammad. Dengan adanya engkau, maka adanya alam semesta itu berkat kemuliaan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكن ايش المقصود من ولادته؟ ما هي التجدد الذي ينبغي ان يحصل فينا نحن؟ كيف نجدد حياتنا بمولده صلى الله عليه وسلم؟ Nah, kata beliau, kita memperingati terus Maulid Nabi. Nah, sekarang kita selalu memperingati setiap tahun Maulid lagi. Apa yang harus kita ubah pada diri kita di setiap peringatan Maulid yang kita hadir? ينبغي أن تلد فينا صفات جديدة جميلة. Yang harus ada sama kita setiap hadir Maulid, setiap peringatan Maulid apa ini? Lahir pada kita sifat yang mulia, sifat yang bagus. أن يتجدد فينا نعمة ولادة الإيمان، يزيد فينا الإيمان. Dan kemudian lahir dengan lahirnya Maulid, dengan wujudnya Maulid bertambah pula lahir iman itu yang baru lagi. يزيد فينا اتباعه صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang kedua, bertambah kita mengikuti meneladani Nabi Muhammad. لأن هذا النور يتأثر به حتى الكافر يتأثر به النور. Karena nur Nabi Muhammad ini, maaf bapak-bapak, nur Nabi Muhammad ini bukan hanya kita yang merasakannya, orang kafir pun merasakan daripada berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi أنا wasallam. رجل من المشركين اسمه فضالة ابن الملوح. Seorang musyrikin namanya Fudalah ibn Al-Murawih. هذا كان يحب يجلس مع النساء، يتحدث مع النساء في مكة.
Jadi Fudalah ini gawinya demen berkelakar sama beliau. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعرف فضالة أن محمد دخل مكة أخذ خنجر ووضع فيه سم وطرحه تحت قميصه. الراجل صار يتردى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي خرج يطوف بالكعبة طاف خلفه كأنه مسلم. Jadi Fudalah ini pas Fathul Mekah, Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Lalu Fudalah dengar ada Nabi Muhammad yang masuk, dia nyiapkan senjata. Lalu dia nyuruh kemana Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah, dia peloi Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah, seolah-olah dia sudah jadi seorang Muslim. أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. Dia kepengen nak nikam Nabi dari belakang. خلف النبي مباشرة. Langsung, tidak ada kata jarak, langsung di belakang Rasulullah. والنبي يطوف. Dan Nabi sedang tawaf. الناس يظن أن هذا مسلم. Dan orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu nyangkut, ini Muslim. لكن قلبه يقول أنا سأقتل محمد. Tapi lanang ini, Fudalah ini, dalam hatinya, aku nak bunuh Muhammad. النبي يطوف معه. Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad berhenti. التفت إليه. فقال لن تحدث به نفسك. ايش تقول في قلبك؟ Jadi pas tawaf itu Nabi berhenti. Pas berhenti Nabi Muhammad noleh. Pas Nabi Muhammad noleh, Nabi Muhammad manggil, ya Fudalah, hati kau lagi ngomong apa? Hati kau lagi ngomong apa? Lagi ngomong apa? Dan jadi Nabi Muhammad baca isi hati Fudalah. استغفر الله. لا شيء لا شيء. أذكر الله أذكر الله. Lalu dia terkejut dia. Langsung kita bersab. Baca tahu apa isi hatinya. Dia langsung dia nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah. طاف النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu Nabi tawaf. ولا زال فضالة يريد أن يقتله صلى الله عليه وسلم. Fudalah masih kepengen nak bunuh Nabi Muhammad melalui tawaf Nabi Muhammad. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فضالة. ايش تقول في قلبك؟ ما تحدث به نفسك يا فضالة. لا شيء أذكر الله يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi yang kedua kali Nabi Muhammad berhenti lagi, noleh lagi. Fudalah, hati kau lagi ngomong apa? Kau lagi ngomong apa dalam hati kau? Tidak ada kata apa-apa. Aku sedang zikir. Yang kedua kali. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف صلى الله عليه وسلم ودعا مسكين. في ناس لا موجودين مساكين مسلم بس ينظر الى هذا المجمع او الاحتفال المولد مسلم ينظر الى الاحتفال المولد هذا غلو هذا تشديد هذا غلو هذا يكثرون من محبة النبي استغفر الله العظيم في موجود مسلم كافر خلاص هذا مسلم يقول هذا Fudalah itu tadi, bapak-bapak Fudalah itu, ini dia di kafir. Tapi Nabi Muhammad noleh. Pas Nabi Muhammad noleh, letakkan tangan Nabi Muhammad di dada Fudalah. Diletakkan. Ini Fudalah ini kesian. Makanya Nabi Muhammad membantu. Dan kata beliau sekarang ini banyak Muslim yang patut dikasihani. Maka patut dikasihani. Ada sebagian Muslim di kaum Maulid, apa itu Maulid? Maulid apa itu? Berlebihan. Apa itu Maulid? Buang-buang duit baik. Apa itu Maulid? Bahasa dia bid'ah. Nah ini wong yang patut dikasihani. Patut dikasihani karena dia tidak kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنت إذا لك محبوب واحتفلت به لا تطلب دليل. المحب يطلب دليل يعني يحتفل بمحبوبه يمكن مستحيل. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cinta sama seseorang, bapak cinta sama istri, ibu cinta sama suami, apakah butuh bukti? Cinta tidak butuh bukti. Tidak butuh bukti. Karena cinta itu adalah amalan yang ada di hati kita. قال يده صلى الله عليه وسلم النبي في صلى فضالة قال فضالة والله ما رفعها إلا وهو أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم. Kata Fudalah, tidaklah Nabi Muhammad angkat
paling kucintai kalah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم مر فضال بالنساء أيام قبل إسلامه، مر بالنساء فقالت له النساء فضال هلم إلى الحديث، تعال الحديث. هذا لا خلاص دخل النور في قلبه صلى الله رضي الله عنه وارضاه. Jadi Fudalah ini kan senang berkelakar sama Bedino. Lalu di waktu sudah didoakan Nabi Muhammad tadi, dia lewat di kelompok Bedino. Kata Bedino bilang, Fudalah sini Fudalah, kumpul lagi sama kita. Kata Fudalah, enggak, aku tidak lagi nak duduk kumpul sama kalian. Lah masuk di hatiku nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هكذا إذا دخل نور النبي في القلب تخرج الظلمات، تخرج الشبهات، تخرج الشهوات، دخل حب النبي في القلب صلى الله عليه وسلم. Kalau hati kita ibu-ibu, bapak-bapak sudah masuk nur cahaya Nabi Muhammad, hilang kan? Yang nak kepengen berzina hilang, yang hubung syahwat hilang, yang nak kegelapan di dalam hati kita, sifat-sifat yang buruk hilang. Kalau sudah masuk hati nur Nabi Muhammad ke dalam hati kita. يقولون قصة عن عبد الواحد بن إسماعيل، كان رجل في مصر اسمه مسلم يصنع مولدا كل شهر ربيع الأول، يعزم يذبح يعزم عزومة رز لحم يعزم الناس ويحتفل بالنبي. كان جاره يهودي مع زوجته اليهودية، فتقول زوجة اليهودي هذا جارنا، ما قال جارنا يصنع كل سنة عزومة، ما المناسبة؟ ما هي المناسبة؟ Abdul Wahid bin Ismail ini beliau tinggal di Mesir. Ini beliau setiap tahun di rumahnya jamu tamu untuk memperingati Maulid Nabi. Tetangga Abdul ini di sebelah rumahnya itu ada tetangga ini bukan Muslim, wong Yahudi. Jadi tetangga ini ngomong, itu ngapo Muslim di sebelah kita? Tiap tahun jamu makan, tiap tahun ngajak makan rumahnya, apa yang dilayukan itu? قال لها زوجها يزعم أن نبيه ولد في هذا الشهر، هو يحتفل به صلى الله عليه وسلم. Jadi suami Yahudiah tadi, kata suaminya itu tetangga kita itu, mereka meyakini bahwa bulan Rabiul Awal ini lahir Nabi mereka, Nabi Muhammad. Kata laki-laki Yahudi ini ngomong sama istri. في تلك الليلة ناموا. Malam itu, ini mereka berdua di tidur. الليل رأت هذه اليهودية في المنام أنها في بيت جارها جالسة تحفظ معه. Jadi perempuan tadi yang bertanya, Yahudi tadi, malam itu mimpi apa? Di rumah tetangganya itu ada perkumpulan. هم جالسون في البيت وهي جالسة معهم فجاء وخرجوا ووراء الأتباع جليل وهذا حتى قام المجلس كله لما دخل هي قامت معهم مدعورة ما شاء الله قامت معهم وهذا هي تقول جاري. Jadi perempuan Yahudi ini mimpi, pas mimpi itu dia lagi berada di rumah tetangganya, duduk di rumah tetangganya, tidak lama dari situ datang sekolah putih, ganteng, belaga, sempurna, tidak cantik, pernah dia ngomong uang yang sebagus itu, dan di belakangnya banyak yang meloi. Lalu yang ada dalam rumah itu tegak, sama-sama dia Yahudi tadi melok tegak itu. Lalu dia nanya sama sebelah, siapa dia masuk? فلما رأته حبته. من هذا؟ قال هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi ketika dia nanya siapa ini? Apa? Kalau Yahudi ini ketika nengok lanang yang belaga, yang ganteng, yang bagus rupa itu langsung jatuh cinta. Nanya siapa ini? Kata yang sebelahnya, yang Muslim sebelahnya, itu Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه رعاية من الله لهذه المرأة اليهودية، رعاية. Dan perempuan Yahudiyah ini mendapatkan pandangan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقالت هل إذا كلمته
Kata orang perempuan Yahudi di dalam mimpi tadi, aku kalau nak ngajak ngomong sama Nabi kalian ini, Nabi Muhammad, kira-kira dia kan nak ngajak ngomong aku. Kata setelah itu, oh iya pasti Nabi Muhammad pasti akan terima apapun siapa pun yang ngajak ngomong. قالت يا محمد يا محمد فالتفت إلى النبي لبيك ليس محرج لبيك لفظ احترام جدا. Jadi perempuan Yahudi ini ketika Nabi Muhammad lewat depan lainnya, dia ngomong, ya Muhammad, ya Muhammad. Dipanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawab, labbaiki, bukan marhaba, tapi labbaik. Labbaik ini kata-kata sautan untuk memuliakan wong yang memanggil. Jadi kalau wong memanggil, kita jawab labbaik, berarti kita sedang memuliakan wong yang kita panggil. هذه المرأة يهودية تجيبني بالتربية وأنا لست على دينك ومن أعدائك. عجيب يا محمد. Jadi dia heran, ya Muhammad, kau panggil aku dengan kau sahut panggilanku dengan kata-kata talbiyah. Ajib, aku heran, aku bukan muslim, aku bukan di bawah agamamu. Kenapa kau sahut panggilan aku dengan kalimat yang mulia? فقال لها صلى الله عليه وسلم والله ما أجبتك بالتلبية إلا وقد علمت أن الله لك. Kata Nabi Muhammad dalam mimpi itu, ya Yahudi, aku tidak nyaut panggilanmu dengan panggilan lebih ini kecuali aku sudah ningok Allah masukkan hidayah di hatimu. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. Akhirnya Yahudiyah ini perempuan ini masuk Islam di dalam mimpinya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.